kano sa magsugod na session. Okay. Kung sa imong mga chairmanship sa mga committee ba, Board Member Glenn Soco? Well, chairman pa ron sa Committee on Commerce and Industry, Committee on Budget and Appropriations, and Committee on Planning and Development. Wow. Oo. Now, sa Committee on Planning and Development, unsay update? Ang kuan gyud ron no sa Committee on Planning and Development, member daghan og member nga kani siyang committees na siya Buseli no as chairman of the Committee on Planning and Development. Apil ta sa kaning Traffic Management Board na gi-organisar ni Governor Glenn Garcia through an executive order no. As Committee on Planning and Development, usa sad ta sa katong kaning relevant sa pag tuki ni atong development fund sa katong 15 billion nga budget nung nagi-aprobahan sa Junta Provincial. Diin nikabat ko siya 8.2 billion. And then ang direction sa province is to focus on infrastructure development, waterworks systems, katong site development for the new government center, upgrading of the hospitals. No? So that involves planning. No? So niya ng committee importante kayo nga ma-set ang direction sa probinsya ug ma-align sad no sa mga direction sad sa mga nagkalailaing mga kalungsuran o dakbayan sa ato ang entero probinsya sa Subo. I see. Now sa enterprise, appeal ba nimo ang kining South Bus Terminal o North Bus? Kuan, as chairman sa Committee on Commerce and Industry ug sa Planning and Development, apil ta sa Economic Enterprise Council. Diin mauna siya muy nag-oversee no sa Cebu South Bus Terminal ug Cebu North Bus Terminal as an economic enterprise. No? Apil ba ang IT Park? Mo naman tog ang akong nadunggan in the past decades nga CFBDC, Cebu Province, Cebu Property Ventures Corporation ba to? Apil ba na? Well, supposedly anything that kanang makuha natong economic enterprise is within the review of the Economic Enterprise Council, no? That is organized in lieu of an provincial ordinance. Pero kana siya sa IT Park, nahisgutan na namo sa katong pagsugod pa o meeting sa EEC. But lately, wala na, no? Wala na kayo ni concerns na kabahin sa IT Park. Ang pag-supply sa tubig sa MCWD gikan sa Luyang, apil ba po na Board Member Glenn Soco? Apil na siya sa gipaghisgutan sa Economic Enterprise Council, Buseli. So, unsay update ato? I understand nga sa diyang gi-approve ni Governor Glenn Garcia ang maong project niadtong siya pang governor sa first set of term unya ang 49% kuno sa province na himo mang 29 hangtod wa na nun magkadawat og bahin ang province. What happened to that? Well, ang kuan ana jud Buseli no is really to kanang maingon natog fix no or kanang review no ang kanisiyang maong agreement kay doon na may mga nausab sa pagkatong termino sa previous administration. Sa mahinumduman nga there was an agreement that was really entered to
during the last term of Governor Gwen, during her first 9 years, no? So, muna ang kuan, direction, and kana, if you see within the incumbent upon the governor o iyahang mga legal consultants on how to move forward yan, Dapita. I see. Kay, talking about... Kaya na may authority ang provincial board that was given to her. No? So siya ay gitagan siya authority kung unsay iyang buhaton, ikiha ba niya or makig-negotiate ba? To move forward. To na lang nato to move forward regarding that issue. Kay kato kunong paggamit sa luyang water ngadto sa MCWD, murag na alkansi ko ng mga Cebuanos ato Board Member Glenn Soco kay ang Maynila ug Manila water may nakasapi, and even mga tao sa Carmen wa gyud matagig tubig sa ilang kaugalingong tinubdan sa tubig. Well, mo nay usa sa issues na raise, and I think resolved na, no? As I've said, the governor has the authority, no, to given by the provincial board to pursue, no, whatever actions necessary, no, to arrive at the best solution, no, for the water issue regarding that project. I see. Now, on the other hand, what happened to the katong committee hearing nyo sa power? Diha ba to'y one? Well, sa last na committee hearing, diha magkato, no? Yes. The question tamang gito ang DECO, ang representative sa DECO regarding sa katong complaints na dunay alleged na overcharging during the enhanced community quarantine, general community quarantine. And in fact, hangtod karon, no, in my personal experience, nagpadayon gyapon ng taas na charging, no, which I personally estimated to be between 40 to 50%. Moment sa gi-confirm sa nasad sa uban sad ng mga konsumidor, no. And according to VECO, sa ilang representatives na dunay estimated amounts, no, and they claim 15% sa mga konsumidor gi-estimate lang ang pagbasa sa or ang pagbill sa kaning kuryente. And sa katong maong committee meeting, gipangayuan nato sila mga datos. Number one, as to kaning kinsa or how much or more details as to kinsa gito ang na-estimate. And then also, pila man ikabuk ang kanisyan nang-complain. Number three is that unsa may formula that they used in estimating. No? So, paman ko ka dawat og reply from kay supposedly adto nila pada sa Committee on Energy, which is chaired by Board Member Red Duterte. And there's a plan by the Committee on Energy to call on BECO officials and likewise the Energy Regulatory Commission sa amo ng regular session. I see. Sa ito pa, ang coming regular session, mo report ang committee ito, Sir Glenn? Yes. As well as ang Committee on Energy chaired by Board Member Red, ready sila. Then mo report sila sa unsay ilahang assessment. No? Ako personally, as chairman sa Committee on Commerce and Industry, though we support the industry, no, the power industry, but we also support the consumers, because the consumers would also involve micro and small, medium enterprises na appeal sad na doon affected meaning kaning overcharging kunuhay, no.
So ang issue. Ang Meralco gipaubos sa Senate hearing. Unya, as a matter of fact, nagsugod na sila og refund sa excessive power rate na ilang nakolek. Nahibong sila nganong it seems ang Visayan Electric Company or VECO it seems untouchable. Well, mo na ron. But that's the content sa mga information nga itong ipangayo sa VECO because I would presume na doon na sila information o kinsa man ganitong dunay excessive na charges. Naman na sa ilang computer, no? Makita man na nila. Kinsa to kay gipangutanan ako sila o pila man yun ang unsa may formula nila sa pag-estimate. Because ang effect man gani ana sa ako lang personal nga billing na diin sa before COVID na nagkonsumo ko og an average of 10,000 to 12,000. Pag ECQ na niabot man siya og 17-18 mil. In fact, at one point abot gid siya by 2 mil. Pastilan. No. So unsaon man pag-justify ni anang ina na kadako ang increase na gani grabe naman kayo ang among pag-conserve sa electricity, no? Akong mga bata imbes nga naadig to sa kung iipon ko na lang usag yung kwarto para makasave sa kuryente, but yet wala magiging maubos ang katong charges. Now, if they will refund or not, then muna siya. If nagi overcharging, then they will have to refund. No? So, yun. Pero ang problema, unsaon pag-determine kung nag-overcharge pa yun sila nga ultimo ang mga opisyal sa BICO kanang mga technical people nila moingon man nga why overcharging unya how can we refute it nga no overcharging nga di man ta kamao sa mga technical nga kwintada. Adto na lang ta mo base sa katong estimate, kini-claim naman sila nga doon nag-estimated na billings, no? And gipangutana ko man na, and they admit na 15% sa total number of consumers mo i-estimate ang billing. So, ang 85% kunuhay nag-physical reading. But ato pa nang i-validate ng 85% nga ilang physical yung basa dito ang mga metro kay at that time you were under enhanced community quarantine. Yes. Pagsulod kami sa kaning mga kasityuhan, well, for one, di yung kakasod sa mga di kakaduol sa mga kabalayan. Dili kakasod sa mga kasityuhan. No? Di isang kabasta-basta og sud sa mga kalungsuran. So even if essential ang kani siyang as a utility company pero dili at 85% more medyo no if you're talking about 400,000 consumers you're looking at mga 300,000 more 320,000 at least ang kaning physically, which is for me medyo dili kayo improbable, no? But anyway, that's why minang nagkasilahan ilang datos. Bitaw, no? Ug siya assuming nga naagi 15% nga ilahang i-estimate, then muna tanaw na to ug giunsa nila pag-estimate. Sa kadaghan kuno sa mga reklamo, wa man kuno bisag usa nga gi-resolbar nila. Dunay usa nga gi-admit pero wa pod ripani, wa pod tarunga. Makaingon bata nga ang gibuhat sa Visayan Electric Company kon VECO inimical to public interest. Well, mao ginay because they are a utility provider. So they will have to be accountable to the people. That's why ang kaniuntang Energy Regulatory Commission should also participate para lang doon ay katinawan ba kay everything man supposedly sa charges when it comes to utilities or when it comes to power should be regulated by the Energy Regulatory Commission. So we would want to know, no, ug pag-evaluate ni nila ang kay ang katong during the hearing
as a claim by the representative, ingon man sila nga complain lang mo. So, an amo ng tukion. Doon naman kigani overcharging, we will refund it. That's what they said. Sa listahan ni Edward Ligas, 4,000 ang na-complain. Why bisan usa kunong na-resolve? Mauna nga, we need those figures, no? We need those figures, no? We need those. We only need Baquero to be transparent. Kay ang ato sa dani nga, no, as industry player, makatabang sa pagpasabot sa mga tao. Yes. O balido masagani gid ang ila hagit na claim. We're not taking sides dire. Ang ato ra gyud transparency, because dili man sana nimo we were talking about the consuming public. Now, sa pagsugod pa sa community quarantines na to, ako silang gipahinumduman na I filed a resolution, no? 2 resolutions na requesting our utility providers, including Baquero, to give discounts sa mga consumers during the period na we were under enhanced community quarantine. Primarily because wala may trabaho, wala may income ang mga tao. Tinoon. So, even if muingon sila nga i-defer lang ang payments, inigabot sa panahon na kuliktahon na siya ang bayad, maura magyapon ang amount. Unsa may ibayad sa konsumidor, ugwa na siya kita. Tinood. Yes. Or likunhod ang yang kita. Moto nga ni-file ko ni ato. To my surprise, instead unta nga ni-reduce ang rates, or not ni-reduce ang amount sa billing, misaka naman hinoon because of their claim na estimated billings. I personally have that concern and problem. Diya pa man ganito pangutana nga wa nila matubag nga asa kuno mo entra ang 20% discount sa mga senior citizens. Wa na matubag. Again, I hope for Baquero's cooperation in the PITA. It is incumbent upon the Committee on Commerce and Industry to really look into the matter. Ang ako ra gyud gi-focus niini is really just on kanira gyud siya sa kaning alleged na overcharging, no? During the enhanced community quarantine, general community quarantine o kuban pa. Naigi-suggest nila, Sir Glenn, kay di ba ang kada konsumidor mo deposit, no? Ang ubang deposit diha 50,000, 100,000, 10,000, ang kana kuno kaning mga ordinary people tag 5,000 ang deposit. Nakalikom kuno ang Visayan Electric Company og dili mo minus 50 billion sa deposit alone. Now, di ba ta makabargain nga ang kita, ang interest anang 50 billion mao nay ipakang sa giingon nimo nga tagai og discount kining mga tao during lockdowns kay way income? Pakang-pakang ba? Di ba? Panawagan sa Presidente Jod, Boseli, is really for big businesses to practice corporate social responsibility, especially at these times of crisis. No? That was mentioned several times in speeches, even during the State of the Nation address. He's calling on big businesses, conglomerates, to help small businesses and even ang consumers. And makita man nato, no? For example, ang malls, the big players sa malls are extending discounts sa mga rentals sa mga ilang mga tenants, no? Even ang mga landlords, no, are being called upon. Ayaw ninyo gi-evict ng dili kabayad sa nasa resolution to that effect. Even karon, talking about government-run enterprises like SSS PhilHealth, na doon na inihapak na increase karong pagsugod sa January.
are now being called upon o doon na necessary actions are taken. Nadili lang ko sa i-effect ang kanisang maong increase. So, I made that appeal to all utility providers because utility is a franchise, and a franchise is a privilege that is extended by the state. Niingon maganda sila nga ang gobyerno pwede maka-take over sa Biko kung di ta magsinabot. So we want, because electricity is very important na karong panahon na. Yes, Muna nga we are calling on these utility providers. Nga, you know, we're not asking mag-alkansi mo. We're just asking you to extend support sa consumers, no? Because dako yung kayo ang nawa nga ito kata in the unemployment figures karon ug magkagrabe pa ni as karong tuiga Boss Eli, no? Sa tunog. Okay, mas daghan naman yung manirahay nga mga negosyo. No, ang atong unemployment rate ni Saka, no, there's an estimated of about 2 to 3 million na additional unemployed people. Wa pa na i-count atong underemployed. Ang atong ekonomiya contracted, no? Negative growth, so meaning daghan yung mga negosyo nga galisod. So utility power, which is a main, how can we move without power, without electricity? So we're asking help now. Okay lang unta, but when you hear something, ako as a provincial elected official, makadungog kog dunay overcharging, then ako ginang sakitan sa ta. Ako ang barugan kay that is what we're elected for. Tinoon. You know, we have to protect ang atong katawhan. Tinoon, mao gyud. Board Member Glenn Soco, sir, tagaan ka na kong higayon sa imong parting word sa thousands of listeners karon sa Yagyagan sa DYRC. Well, daghang salamat Yagyagan, no, Boss Eli, sa panahon sa paghatag nato. Now 2021 is here upon us, and you know, I really expect and see that we have a brighter 2021. Ang kinanglan na ginato nini nga magkinabangay ta or everybody, ma-private ka or mag-public, it calls for everybody to work hand in hand to face the challenges ahead, no? Taas-taas pa ning atong latason. Ang ako ra gyud na advocacy is to reopen the economy without compromising ang atong health standards. No, let us move forward, no? Ang virus will always be there, but ang atong panginabuyan, ang atong pangnegosyo is already in shambles, no? Which we really need to be consistent sa atong direksyon sa unahan, no? We cannot keep on flip-flopping, we cannot keep on going. But again, di na mahimos gobyerno ug sa gobyerno lang ta naglaom, no? We have to do our share, no? So stay safe and God bless us for 2021. Salamat po sa Eli ug may nga udto kaninyo tanan. May udto Sir Glenn. Mao to si Cebu Board Member Glenn Soco. Og akong pasalamat di ay sa Ben FM Radio ni Congresswoman Janice Salimbangon, ni Ben FM Radio Manager Lowe Reyes. Unya, magpasalamat ko sa akong DYRC family, sa akong mga partner sa Technical Department, Gisrael Paikan, Jonard Tumarong, Jeffrey Selana, sa Transmitter Hermes Rabongke, Nestor Aragon, sa Newsroom Joy Carelim Diliman, Godi Hidalgo, Mary John Villasawa, sa Traffic April Samos, sa akong mga co-anchors, Mr. Jolito Conde, Mr. M. Dakulan alias Tita Chula, Kayodi Sanchez ug uban pa, ug sa among Operations Head, Jovelyn sa Tinitigan Paden. Kini si Elias Baquero mingon, maing 8 - 3 para alas 12.